Have you ever heard of hybrid car? Imagine you have two types of car, normal car and hybrid car. Why is this car called as hybrid car? Hybrid car is produced by combining or mixing different technologies to produce the new model of car. But why are we suddenly talking about hybrid car? Previously, in Chapter 2, you have learned about type of atomic orbitals, which consists of S, P, D, and F orbitals. We were talking about hybrid car just now because in atomic orbital, there is hybrid orbital as well, which consists of sp, sp2, sp3, sp3d, and sp3d2. Now, what is meant by hybridization? Assalamualaikum and hi everyone. We meet again in Siri Pensyarah Kimia Awam. I'm Miss Ashikin, and in this video, we're going to learn about hybridization. Hybridization is the mixing of atomic orbitals in an atom to generate new set of orbitals. While the new atomic orbitals produced by this hybridization process is called hybrid orbital. Each central atom of a molecule have different type of hybrid orbital. So, how are we going to determine the type of hybrid orbital for each central atom? As I mentioned previously in the video, there are 5 common types of hybrid orbitals. To determine the hybrid orbitals of a certain molecules, we have to look at the number of electron pair at the central atoms. If there is 2 electron pair, the types would be sp. If there is 3 electron pair around the central atom, the types of hybridization would be sp2. 4 electron pair, sp3. 5 electron pair on central atom, sp3d. And the last one, if there is 6 electron pair around central atom, then the types of hybridization would be sp3d2. Now, let's look at the orbital arrangement or the shape of hybridization for each type. If sp hybrid orbitals is actually a mix of 1s orbitals with 1p orbitals. Thus, the orbital arrangement would be linear. sp2 hybrid orbitals is produced when 1s orbital is mixed with 2p orbital. Then, the orbital arrangement would be trigonal planar. For sp3 hybrid orbital, it is produced when 1s orbital is mixed with 3p orbital. The shape of hybrid orbitals would be tetrahedral. The next one is sp3d. It's produced when 1s orbital is mixed with 3p orbitals and 1d orbital. The orbital arrangement would be trigonal bipyramidal. And the last one is sp3d2. This hybrid orbital is produced by the mixing of 1s orbital, 3p orbital, 2d orbital. And the orbital arrangement would be octahedral. Okay, so tadi kita dah go through the definition of hybridization, the types of the hybrid orbitals, and also what is meant by hybrid orbital.
Sekarang saya nak tunjuk beberapa contoh macam mana kita nak tentukan jenis hybrid orbital berdasarkan contoh molekul ini. Okay. So, macam yang dah di-explain tadi, benda yang paling penting untuk kita tengok sebelum kita tentukan type of hybrid orbital adalah bilangan elektron pair, di mana jumlah sigma bond tambah lone pair bersamaan dengan elektron pair. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Indicate the type of hybridization of carbon and nitrogen atoms in the molecule below. So hint, draw the Lewis structure of the species to answer this question. So di sini adalah Lewis structure of the molecule. Okay, now kita akan go through one by one sebab kita ada nitrogen, carbon, dan carbon juga nitrogen lah kat sini. Okay, so first kita akan tentukan jenis bilangan elektron pair. Baru kita boleh tahu jenis hybrid dia. Okay, so kat sini pun ada table, kita boleh refer. So first adalah nitrogen. Okay, so sigma bond 1, sigma bond 2, 3. So untuk nitrogen central atom ini ada 3 sigma bond dan 1 lone pair. So 3 sigma bond tambah 1 lone pair, so 4 elektron pair. So 4 elektron pair, jenisnya adalah sp3. So kita tunjuk dekat N, jenis dia adalah sp3. Okay, next kita pergi carbon. Okay, so carbon ni kalau semua tengok, okay, ada double bond, ada single bond dan single bond. Okay, so single bond ini adalah sigma bond. Ini pun sigma bond. Okay, kalau ada double bond, satu adalah sigma, satu lagi adalah pi. Okay, so ada lone pair tak? Tak ada kan dekat carbon ni. Jadi ada 1, 2, 3 sigma bond, kosong lone pair. So total elektron pair adalah 3. So kita tengok balik table, 3 elektron pair sp2. So sp2. Okay, so seterusnya adalah nitrogen pula. So kalau tengok nitrogen dekat sini, okay, dia ada double bond juga, tapi macam yang saya cakap tadi, 1 pi, 1 sigma. So ini pi bond, sigma bond. Okay, ada lone pair dan N dengan H pun ada bond. So bond ini adalah sigma bond. Okay, 1 sigma bond, 2 sigma bond, 1 lone pair. 1, 2, 3 elektron pair. So 3 elektron pair sp2. Okay, jadi untuk nitrogen ini, type of hybrid orbital adalah sp2. Okay, so seterusnya untuk nitrogen di sini sama juga, sigma bond, sigma bond, sigma bond, lone pair. 1, 2, 3, 4. So 4 elektron pair. Kalau kita tengok table, sp3. Jadi untuk nitrogen ini, sp3 adalah type of hybrid orbitals. So next adalah carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, carbon tak ada lone pair, 4 sigma bond. So total of electron pair adalah 4 electron pair. So sp3. So, carbon sp3. Carbon yang seterusnya, okay, tengok ni ada triple bond. So triple bond, satu sahaja sigma. So kalau ada multiple bond, satu sahaja bond adalah sigma bond. So yang kedua-dua ni adalah pi bond. So untuk elektron pair mesti kira sigma sahaja. Okay, so satu sigma bond, satu sigma bond, tiada lone pair. Jadi total of electron pair adalah 1 tambah 1, jadi 2 electron pair sp. So carbon ni adalah sp. Yang terakhir, nitrogen. Sama juga konsep tadi, triple bond, satu sahaja sigma, satu sigma bond, satu lone pair. 1 tambah 1, so ada 2 electron pair sp. So nitrogen sp. Now let's move to the next example.
Describe the hybridization process and determine the geometry of the following species. Okay, so contoh yang pertama, kita akan go through BeH2. Okay, untuk menjawab soalan ni, ada 5 steps yang kena follow. Okay, step yang pertama adalah draw Lewis structure. So, Lewis structure is very important. So, you guys kena faham betul-betul macam mana nak lukis Lewis structure yang betul. Okay, so kita tengok untuk BeH2, steps untuk lukis Lewis structure. Okay, untuk Be ada 2 valence elektron. So, kita ada 2 hidrogen. So, setiap hidrogen mempunyai 1 valence elektron. So, darab 2. Total akan jadi 4 valence elektron. So, next adalah kita akan lukis skeletal structure with Be at the central. H. Jadi ini ada 2 elektron, so kita akan tolak 4 valence elektron sama dengan kosong. So, semua elektron kita dah guna. Jadi tak perlu letak apa-apa elektron dah dekat Be. So, ini dah Lewis structure yang betul. Sebab Be dia boleh incomplete octet. Okay, dah settle Lewis structure, dah betul. Next, kita akan extract beberapa information daripada Lewis structure ini. Okay, yang pertama adalah benda yang paling penting, macam yang saya explain tadi, electron pair. Okay, bilangan electron pair. So, electron pair adalah sigma bond tambah lone pair. So, kita tengok Be, 1 sigma bond, 1 sigma bond. So, ada 2 sigma bond, kosong lone pair. So, total adalah 2 electron pair. So, 2 electron pair. Jadi, apa jenis dia tadi? SP. With the shape of linear. Sebagai dia punya hybrid orbital. Okay, next adalah berapa sigma bond, berapa lone pair. Okay, ada 1 sigma bond, 1 sigma bond. So, total adalah 2 sigma bond, kosong lone pair. So, 2 sigma bond and kosong lone pair. Kenapa perlu kita tentukan sigma bond? Sebab daripada sigma bond, kita tahu dia memerlukan, okay, so need 2 unpaired elektron. Okay, unpaired elektron maksudnya elektron yang tiada pasangan. Okay, so dah keluarkan information di step pertama. Step yang kedua adalah ground state. Okay, please bear in mind, untuk soalan macam ni, kita tengok central atom sahaja. Jadi, ground state ini adalah untuk valence electron for Be. Jadi, kita kena tulis untuk Be. So, ground state of Be. So, valence electron ada 2. Terletak di 2s orbital. 1 elektron, 2 elektron. Okay, so ini adalah 2 valence elektron untuk Be. So, kat sini, kenapa perlunya kita tulis 2 unpaired elektron ini? Sebab kita nak tengok menggunakan orbital diagram yang kita dah tulis ni. Okay, so kalau kita tengok untuk Be, ground state ada 2 pair elektron. Okay, unpaired, tiada pasangan. Ini berpasang, satu atas, satu bawah. So, kalau kita tengok balik, untuk hybridization of this molecule memerlukan 2 unpaired elektron, 2 elektron yang tiada pasangan. Tapi kalau kita tengok ground state, semua berpasang. Itu perlunya step yang ketiga, excited state. So, di 2s ada 2 elektron yang berpasang. Jadi, kalau saya memerlukan 2 unpaired elektron, maksudnya 1 elektron akan excite. Excite pergi mana? So, jangan lupa, lepas 2s kita ada 2p orbital. So, 1 elektron ni akan excite pergi 2p. So, excited state of Be. Okay, 2s ada 2 elektron kan tadi? So,
2p yang kosong ni tadi, satu akan excite pergi 2p. So tinggallah dekat 2s satu elektron, satu lagi dah excite pergi 2p. Sekarang dah betul lah, perlu 2 unpaired elektron. You guys dah ada 2 unpaired elektron. So dah settle step yang ketiga. Step yang seterusnya adalah hybridized state, step 4. Okay. So untuk step 4 ini, refer balik jenis hybrid kita tadi. Kita ada SP. SP hybrid orbital bermaksud 1s dimix dengan 1p. 1s orbital akan mix dengan 1p dekat sini. Okay. So kita akan tulis BE. Okay, sekarang kita tak boleh tulis asing-asing macam ni dah, sebab dia dah bukan 2s dengan 2p dah, sebab dia dah mix menjadi hybrid orbital. So kita akan terus tulis, okay, yang ni satu orbital daripada 2p ni tadi dah dimix, dicampur dengan s ini untuk menjadi orbital yang baru, iaitu sp. So tak boleh tulis 2s dengan 2p dah, mesti sp orbital. Satu dekat sini, satu dekat sini. Okay, elektron ni. So yang dua ni tadi adalah empty 2p orbital. Okay, so dah step keempat. Seterusnya adalah step yang kelima. Kita akan lukis hybrid orbital tersebut. Okay, so berdasarkan semua benda yang kita dah tulis ni tadi, kita akan lukis hybrid orbitals untuk BeH2. Okay, so now refer balik to electron pair sp. Sp bentuk linear. Jadi kita akan lukis bentuk linear. So linear. Okay, so linear ini adalah untuk Be. Okay, so kita mesti tulis Be tu dekat tengah. Okay, so sebab ini orbital ini represent untuk Be. Okay, so next adalah kita akan tengok ada hidrogen dan hidrogen. Okay, ground state untuk hidrogen, okay, ada satu valence elektron. Satu valence elektron ni duduk di 1s. So kenapa pentingnya ini? Sebab kita nak tahu overlap dengan orbital apa. So satu valence elektron untuk hidrogen berada di 1s. So s bentuk spherical. Jadi linear hybrid orbital untuk Be ni tadi akan overlap dengan s orbital of hydrogen. So s bentuk spherical. Jadi kita akan lukis overlap ni bentuk bulat. Okay, so ini mewakili hydrogen. Ada berapa tu? Ada 2. So satu overlap dekat sini, satu lagi akan overlap dekat sini untuk hydrogen. Okay, next adalah kita akan label. So untuk Be, dia punya jenis hybrid orbital adalah sp. So kita akan tulis di sini sp. Okay, untuk hydrogen s, jadi 1s. Okay, ini adalah orbital untuk hydrogen. Okay, so Be dan hydrogen overlap, dapatlah sigma bond. Ini sigma bond yang terhasil. Okay, sigma bond yang kedua terhasil, okay, daripada overlap ini. Okay, next adalah, okay, untuk Be ada 2 unpaired elektron. Okay, satu dekat sini, satu di sini. So hydrogen, setiap hydrogen ada 1, okay, elektron. So satu hydrogen bawa 1 elektron, satu lagi hydrogen bawa 1 lagi elektron. Okay, so after kita dah lukis hybrid orbital, kita dah lukis overlap semua ni, so kita akan tulis beberapa information. So this is very important. Okay, jangan lupa setiap kali you guys dah lukis, okay, 4 benda ni kena tulis, okay, di final answer. So yang pertama adalah type of hybridization. So kita tengok balik SP. Ni pun dah label SP. So types of hybridization is, okay, SP. Okay, next, molecular geometry. So molecular geometry for this molecule, okay, kalau kita tengok dia punya new structure pun boleh nampak.
Okay, dia punya molecular geometry adalah linear. Okay, so linear. Okay, hybrid orbitals arrangement. Okay, so SP dia punya shape adalah linear juga. So ini pun linear. Okay, so bond angle. So this is very important. Students selalu terlupa untuk letak bond angle. You kena state dan juga tunjuk di dalam dia punya lukisan untuk hybrid ni. Okay, so kalau linear, bond angle dia adalah 180. So degree, dekat mana kita nak tunjuk? Sebab bond angle obviously between bond. So between the bond. So kita akan label between these two bond 180 degree. Okay, so now kita dah siap menjawab soalan ini. What we have learned just now is types of hybrid such as SP, SP2, SP3, SP3D and SP3D2. Kita juga telah belajar step to describe types of hybridization of air molecule. So that's all for now. So don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye everyone.